અમદાવાદમાં સરકારી ઓફિસ બહાર પોલીસ દ્વારા ડ્રાઈવનું આયોજન કરવામાં આવ્યું, જેમાં હેલ્મેટ વગર અને ગાડીમાં સીટ બેલ્ટ લગાવ્યા વગર જે લોકો આવે છે તેમની સામે દંડની કાર્યવાહી કરવામાં આવી। રાજ્યના ડીજીપી વિકાસ સહાયે હેલ્મેટ સહિતના ટ્રાફિક નિયમો માટે સરકારી કચેરી બહાર પોલીસ ડ્રાઈવ કરવાની જાહેરાત કરી હતી અને અમદાવાદમાં અલગ અલગ કચેરી ખાતે ટ્રાફિક પોલીસ દ્વારા કાર્યવાહી કરવામાં આવી અને દંડ પણ ફટકારાયો। सरकारी कर्मचारियों में काम करता कर्मचारीओ जो हेल्मेट वगर ना आवे तो समग्र राज्य पोलीस टीमों ने ये सूचना आपवामां आवी छे कि एमने हेल्मेटना मेमो आपवामां आवे, जेने ध्यानमां राखीने अमदावाद शहेरनी अंदर अमदावाद शहेरना समग्र विस्तारमां जेटली पण सरकारी कर्मचारीओ सरकारी कचेरीओ आवेली छे, कलेक्टर ऑफिस है, मामलतदार ऑफिस है, बहुमाળી भवन है, सीटी ऑफिस है, गोमतीपुर हेडक्वार्टर है, अर्बन हेल्थ सेंटर है, सिटी मेट्रो कोर्ट है, आ तमाम कचेरीओ आगळ आज ट्राफिक पोलीस जे छे डिप्लॉय करवामां आवी छे अने जे पण कर्मचारीओ हेल्मेट वगर आवे छे एमने हेल्मेटना मेमो आपी अने हेल्मेट पहेरी आवी अने लोको माटे एक रोल मॉडल बनवा माटे एमने समझ करवामां आवी छे, जे अंतर्गत आज समग्र अमदावाद शहेरनी अंदर कार्यवाही करवामां आवी छे। सर हेलमेट था पर जल्दी जल्दी में निकल आया तो मैंने हेलमेट नहीं लिया, गोडाउन में ही रखा रह गया, हेलमेट नहीं पहन पाया।